Alay. Kakataas na gaganyanan sila eh, oh. Ayan na naman, nagagawa na naman. Ayan. Aba mo pagbigay si Olay, ah. Lay. Bait mama niya. Hello, Daddy. Come on, Daddy. Hello. Ah, galing nga. Hello, Daddy. Ikaw, Lay. Hello, Daddy. Come on. Hello? Lay. Hello. Hello, Lay. Ganun. Hello. Ayaw. Tai. Aba, abo, binibigyan suklay. Oh, para saan yan, Saira? Isuklay sa kalbong buhok. Hay! Away na naman kayong dalawa. Hago. Hi, hello Daddy, Saira. Hello Daddy. Ah, galing ah. Anong sektor yun? Saira. Problema ni Mama. Awa ni Mama. Tamad sumayaw. Kaupo na lang. Olay. Low, 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 low. Low, Lay. Aba, bait Lay. Binibigyan laruan Saira. Lay, ang bait. Lay. Lay, gwapo. Ayun naman tabingin ni Lay. Olay. Lay. Lay. Eh. Lay. Olay. Yan. Olay. Asus isnab. Ay. Olay. Ano, Olay? Ano, ganda mo sa umaga. Hoy, Saira. Saira. Ay, walang away. Ang away ka. Dirty, isa. Ang sabi daw ni Papa sa'yo tungkol sa may, ano mo, anemia mo. Hindi. Na yun eh. After ng pilot, ano? Madali lang clearance sa amin eh. Di maabot. Di maabot. Sige. Sige nga. Six-wheeler ba yun? Yung salt and ano, DS? Asos. Galing Olay, nakuha ni Olay. Ano, hoy. Nag-agawan na naman ang aga na noon si Maldita. Hoy, kay Olay yan. Ay! Bad! Saira? Yakap ya. Hello, Daddy! Hello, Daddy! Hello, Daddy! Hello, Daddy! Ay, sus, kinukurot-kurot siya. Paglaro si Leo. Ay, sinampal! Sinampal! Kanina kurot lang. Ay, kurot na. Sinampal na. Sipon na naksipon. Sila kasi hindi tumitingala. Hello, Daddy! Aba! Hello, Daddy! Asus! Fuck you!